हेलो फ्रेंड्स, देसी खाना विद नेहा में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आई हूँ पटना, और पटना में क्या क्या यहाँ पे लजीज चीजें हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं पहली टाइम। तो यहाँ पे ट्रैफिक का तो बहुत ही ज्यादा लोचा है, यहाँ पे ट्रैफिक तो बहुत ही ज्यादा है। मैं यहाँ पे आई हूँ तो देखिए देखिए यहाँ का जू यहाँ का सबसे अच्छा है जू। हम लोग जा रहे हैं जू। पटना का जू बहुत ही अच्छा है, ये पहली रोड में है। चलते हैं जू। खूबसूरत लग रही है। मैं यहाँ पे सुबह ये यहाँ पे 10 o'clock पे ये ओपन हो जाता है। देखिए देखिए, सो प्रिटी। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 टिकट लेना पड़ेगा, एक बच्चों का एक बड़ों का है। यहाँ पे दोनों का टिकट है, यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप काउंटर है, यहाँ से आप ले सकते हैं टिकट। और यहाँ पे सुविधा हर चीज की है। यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, टोटो ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ट्रेन की टिकट ले ली है और चलूंगी मैं इस सबसे। देखिए इसे हम लोग घूमेंगे। यहाँ पे लकड़बग्गा है, सो रहा है। लगता है फुल टाइम वो सोने के मूड में है। अभी जब मैं यहाँ से निकलूंगी तब वो जागेगा।